Morning Church, welcome to Hope Kuching Sunday online service. I hope all of us are well. Let us come together to praise our Almighty God. He is our Father, our friend, and our Savior. Amen. Water you turn into wine, open the eyes of the blind. There's no one like you, none like you. Into the darkness you shine, out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Into the darkness you shine, although the ashes we rise. There's no one like you, none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? Then what could stand against? Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. And if our God is for us, then who will ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? Then what could stand against? Hallelujah. Praise you, Jesus. Amin. Haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena kasih Kau cukup besar dalam kehidupan kami Tuhan. Kaulah harapan kami Tuhan. Biarkan kami terus berharap kepada Engkau Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, Kaulah sahabat kami Tuhan di dalam kehidupan kami. Karyamu nyata dalamku.
kita. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku aman Terima kasih Tuhan. Inilah harapan kami Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Karena Engkaulah Allah yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Setiap rancangan yang Kau berikan kepada kami Tuhan tidak pernah gagal Tuhan. Rancangan Kau cukup indah adalah setiap pribadi kami Tuhan. Biarkan hidup kami terus dibangkitkan Tuhan oleh kemenangan yang datang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami Tuhan pada saat ini Tuhan. Kami ingin angkatkan semua ini Tuhan. Hanya kami minta di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami telah berdoa. Amin. Hello everyone and welcome back to our online service. Hai semua dan selamat kembali kepada kebaktian online kita. Today we will be on the last message of our series in Generations. Kita hari ini berada di dalam siri terakhir daripada siri khotbah generasi. And I'll read from 1 Samuel chapter 18 and 1 Samuel 23. Saya akan baca dari 1 Samuel 18, 1 sampai 4. 1 Samuel 18. After David had finished talking with Saul, Jonathan became one in spirit with David, and he loved him as himself. From that day, Saul kept David with him and did not let him return home to his family. And Jonathan made a covenant with David because he loved him as himself. Jonathan took off his robe, the robe that he was wearing, and gave it to David along with his tunic and even his sword, his bow, and his belt. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikan kepada Daud juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Chapter 23, while David was at Horesh in the desert of Ziph, he learned that Saul had come out to take his life. And Saul's son Jonathan went to David at Horesh and helped him find strength in God. Don't be afraid, he said. My father Saul will not lay a hand on you. You will be king over Israel, and I will be second to you. Even my father Saul knows this. The two of them made a covenant before the Lord. Then Jonathan went home, but David remained at Horesh. Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya ketika Daud ada di padang gurun Ziph di Koresa. Maka bersiaplah Yonatan anak Saul lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah dan berkata kepadanya, "Janganlah takut sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu." Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu. Kemudian kedua orang itu mengikat perjanjian di hadapan Tuhan dan Daud tinggal di Koresa, tetapi Yonatan pulang ke rumahnya. Let's pray. Mari kita berdoa. Father in heaven, Tuhan yang Bapa di surga, we pray for a time of listening as we listen to your word that you speak to us, O God. Kami berdoa bersama kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau berbicara kepada kami. We open our hearts to you Kami mau membuka hati kami bagi-Mu. and we want to
listen to what you want to say to us. Kami mau mendengar apa yang Engkau mau sampaikan kepada kami. In Jesus' name we pray. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amen. Title for today's message, and this is the final message from the series of generations, is called Extraordinary Friendships. Jadi judul daripada khotbah hari ini, dan ini adalah khotbah terakhir daripada siri khotbah generasi, yaitu persahabatan luar biasa. And God wants to build a generation of extraordinary friendships. Dan Tuhan mau membangun generasi yang memiliki persahabatan yang luar biasa. When we think of friends, what comes to mind? Pada saat kita berpikir tentang sahabat, apa yang masuk ke dalam pemikiran kita? Maybe you have very good friends, Mungkin kamu punya kawan baik. and or maybe you have some relationships that didn't work out in your friendships. Mungkin kamu memiliki perhubungan persahabatan yang tidak berlangsung dengan baik. Now today we'll be talking about extraordinary friendships. Hari ini kita akan membahas tentang persahabatan luar biasa. And one extraordinary friendship that we find in the Bible is the friendship between David and Jonathan. Dan satu persahabatan yang sangat luar biasa di Alkitab adalah persahabatan antara Daud dan Yonatan. David and Jonathan's friendship stands out in the Bible. Persahabatan Daud dan Yonatan dapat terlihat dengan jelas di Alkitab. Now some people misread this relationship, and they say that it's a relationship, homosexual relationship between David and Jonathan. Ada orang yang salah paham terhadap konteks daripada Alkitab ini tentang persahabatan ini, dan mereka berpikir bahwa persahabatan Daud dan Yonatan itu seperti persahabatan hubungan homoseksual. But that is totally alien from the Bible. Tetapi itu adalah sesuatu yang sangat asing bagi Alkitab. Their relationship was an extraordinary relationship. Persahabatan mereka adalah persahabatan yang luar biasa, It was in the Lord that they had that relationship. di mana persahabatan mereka ada di dalam Tuhan. And so let's look at this relationship and how does it apply to us in our friendships. Jadi mari kita lihat persahabatan ini dan bagaimana itu diaplikasikan dalam kehidupan kita. Now the first thing is this, first question that I would like to ask is, do we really need friends? Pertanyaan pertama yang saya ingin tanyakan yaitu, apakah kita memerlukan sahabat? Do you and I need friends? Apakah kamu dan saya memerlukan sahabat? David and Jonathan, they were very close friends. Daud dan Yonatan adalah sahabat karib. So the question is, do you and I need friends? Jadi pertanyaannya, apakah kamu dan saya memerlukan sahabat? And the answer is yes, we need friends. Dan jawabannya adalah ya, kita memerlukan sahabat. And we find this as early as in the time of creation. Dan kita bisa melihatnya di dalam permulaan daripada penciptaan. God created the heavens and the earth. Di mana Tuhan menciptakan langit dan bumi. He made the animals. Dia menciptakan binatang-binatang. And then he completed his creation by with the finishing touch of his masterpiece. He made man. Dan dia menyelesaikan karya penciptaannya dengan menciptakan sesuatu yang sangat indah, yaitu menciptakan manusia. And so here was Adam. Dan inilah Adam. Adam was in the Garden of Eden. Dan Adam berada di Taman Eden. Perfect place, perfect man, perfect conditions. Di mana itu adalah tempat yang sempurna dan manusia yang sempurna dan keadaan yang sempurna. But what did God say? Tapi apa yang Tuhan katakan? In Genesis 2:18 it says this. God said, "It is not good for man to be alone. I will make him a helper, that's suitable for him." Di mana Tuhan katakan di dalam Kejadian, di mana tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Everything was perfect, Semuanya sempurna, but it was not good for man to be alone. tetapi tidak baik bagi manusia itu seorang diri. God created Adam, or God created man to have relationship. Karena Tuhan menciptakan manusia untuk memiliki perhubungan. You and I are created for relationships. Kamu dan saya diciptakan untuk perhubungan. And so, in order to fill the void, God made woman for men. Jadi untuk menutupi kekosongan itu, Tuhan menciptakan wanita. And that was the first friendship. Jadi itu adalah persahabatan pertama. The first friendship, the first marriage in the Bible. Yaitu persahabatan pertama dan perkawinan pertama di Alkitab. Why does man need friendship? Why does man need companionship? Kenapa manusia memerlukan persahabatan dan kenapa manusia memerlukan
orang untuk mendampingi. Well, it's simply because we are made in God's image. Karena kita diciptakan berdasarkan bentuk rupa Tuhan, gambar rupa Tuhan. Now, God is a God of relationship. Karena Tuhan adalah Tuhan yang berhubungan. Even in Genesis, we see the Trinity. Dan di Kejadian kita juga melihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan Trinity. In creation, there's the Trinity, the Father, the Son, and Holy Spirit. Yaitu Allah Tritunggal, di mana Bapa, Anak, dan Roh Kudus. And the Father, the Son, Holy Spirit has been relating in eternity past, and they will be relating with one another to eternity future. Di mana mereka Bapa, Anak, dan Roh Kudus berhubungan di masa yang berkekalan, di masa lalu dan juga masa depan. 3 persons, one God. Yaitu 3 pribadi dalam satu Tuhan. Even our one God is a community. Walaupun Tuhan kita adalah komunitas. And so we are made to relate to one another. We need community. Jadi kita diciptakan untuk berhubungan dengan satu sama lain. Kita memerlukan community. We need friendships. Kita memerlukan persahabatan. When I was in Form 3, pada saat saya berada di dalam Form 3, okay, before the sun would rise, I would be at school. Sebelum matahari terbit, saya harus berada di sekolah. And there was this Catholic group that I was meeting with. Saya ada sekumpulan anak-anak agama Katolik bersama-sama. And we will spend some time, maybe about 15 minutes of prayer and reading the Bible just before school starts. Kami akan berdoa selama 15 menit dan membaca Alkitab sebelum sekolah dimulai. And there was one day the head of the Catholic Student Society, he came to me and asked, Lawrence, can I pray for you for anything? Dan salah satu pemimpin datang kepada saya dan mengatakan, Lawrence, boleh saya berdoa untuk kamu? And at that time, the only thing I could think of, because I was very lonely at that time, I asked him to pray for me to have friends. Saat itu saya sangat sendiri dan merasa kesendirian, dan saya meminta dia untuk berdoa bagi saya untuk memiliki sahabat. And in the following years, God gave me friends. Dan tahun berikutnya Tuhan memberi saya seorang sahabat. I've always had friends after that. Dan kemudian saya memiliki banyak sahabat setelah itu. Form 4, Form 5. Tingkatan 4, tingkatan 5. In college and then in university, different groups of friends. Dan di college dan juga di universitas, banyak lagi teman yang berbeza. And that helped me so much in my growing up and formative years. Jadi itu membantu saya di dalam pertumbuhan saya di masa-masa itu. We need others to survive. Kita memerlukan orang lain untuk dapat hidup di dalam kehidupan kita. And without friends, or without a friend, David couldn't survive himself. Tanpa teman atau sahabat, Daud tidak dapat juga menjalani kehidupannya pada masa itu. So we all need friends. Jadi setiap kita memerlukan sahabat. The next question is that, what does real friends, or what do the real friends look like? Pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana rupa daripada seorang sahabat sejati? Who are real friends? Siapakah sahabat sejati? And from this relationship between David and Jonathan, we can notice 2 main components of friendship. Dari persahabatan Daud dan Yonatan, kita dapat melihat 2 komponen daripada sahabat sejati. The first thing is common values, the second thing is love. Jadi yang pertama adalah nilai yang sama, yang kedua adalah kasih. In verse 1, David had finished talking with Saul. Jonathan became one in spirit with David. Dikatakan pada saat Saul selesai berbicara dengan Daud, Yonatan bersatu jiwa dengan jiwa Daud. And he loved him as himself. Dan dia mengasihi dirinya seperti dirinya sendiri. They became one in spirit. Dan mereka menjadi satu di dalam roh. Now, how did that happen? Bagaimana itu terjadi? How did they become one in spirit? Bagaimana mereka menjadi satu di dalam roh? It was as if their souls had been connected together in some way. Di mana sepertinya jiwa mereka telah dihubungkan di dalam kehidupan mereka. And they just resonated with one another. Dan mereka mulai merasakan perasaan satu sama lain. And so, what was it that happened? Jadi apakah yang terjadi saat itu? There was something that attracted each other to one another. Ada satu hal yang menarik satu sama lain. Now, this wasn't a romantic kind of attraction.
Ini bukan adalah tarikan romantis, but it was an attraction because that has something in common. tetapi ini adalah tarikan di mana mereka memiliki satu nilai yang sama. And we can get a clue of what this kind of attraction was by just looking at the chapters before this. Dan kita dapat melihat apakah nilai yang menarik mereka untuk menjadi satu. Dapat kita lihat daripada bab yang berikut sebelumnya. Now, the Philistines were the enemies of the Hebrew people. Orang-orang Palestin adalah musuh orang-orang Ibrani. And the Philistines, they were oppressing the people of Israel. Orang-orang Filistin menekan orang-orang Ibrani. And so there was this time when Jonathan and his armor bearer, they were looking at an outpost up on a cliff. Di mana ada satu ketika Yonatan bersama dengan prajuritnya melihat kepada tebing. It was up a cliff. There was a Philistine outpost, a camp. Di atas tebing itu, bukit itu ada kemah daripada orang-orang Filistin. And so Jonathan said this, perhaps the Lord will act on our behalf. He talked to his armor bearer. Dan saat itu Yonatan berbicara dengan prajuritnya, di mana bahwa Tuhan mungkin akan menolong kita. And he was also saying this, our sign that the Lord has given us into our hands is that there will be a sign that God gives us. Dia juga katakan bahwa akan ada tanda di mana Tuhan akan memberi kepada kita. And so what was the sign? Apakah tandanya? Now the Philistine outpost was up on the cliff. Di mana kemah daripada orang Filistin itu ada di atas bukit. And they are at a higher ground. There was advantages. Mereka ada di tanah yang lebih tinggi, itu memberikan keuntungan bagi mereka. And so if Jonathan were to go up and face the Philistines, he would be at a disadvantage. Jadi jika Yonatan dan prajuritnya menyerang orang-orang Filistin, mereka akan berada di dalam posisi yang tidak baik. But he discerned from God that the sign would be that if the Philistines, when the Philistines saw him, there would be two things. If the Philistines would go down and face Jonathan, then the Lord would not be with him. But if the Philistines call up to Jonathan to go up, then the Lord would be with him. Jadi tanda yang Yonatan mendengar daripada Tuhan, dan dia menyadari bahwa ada dua tanda yang Tuhan akan berikan, yaitu pertama, jika orang-orang Filistin turun untuk menyerang dia, berarti Tuhan tidak menyertai dia. Tetapi jika orang-orang Filistin memanggil dia untuk naik ke atas, itu berarti Tuhan yang memanggil mereka. And even though the Philistines will have a higher ground advantage, Jonathan believed that God would give them the victory. Walaupun orang-orang Filistin memiliki keuntungan berada di tanah yang lebih tinggi, tetapi Yonatan memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan membawa kemenangan bagi dia. And it happened that way. Dan itu terjadi seperti yang dia sadari. The Philistines called him up, they went up, and they defeated 20 of them. Di mana orang-orang Filistin memanggil dia dan mereka naik ke atas dan mereka mengalahkan 20 orang Filistin. Jonathan was a man of courage. Yonatan adalah orang yang sangat berani. He trusted God for the victory. Dia percaya kepada Tuhan untuk kemenangannya. So there was chapter 14. Itu adalah di dalam bab 14. And in chapter 17, later on we find that David defeated Goliath. Dan di ayat bab 17 kita dapat melihat bahwa Daud di sana mengalahkan Goliat. David said that the Lord had rescued him from the bear and the lion. Daud mengatakan bahwa Tuhan telah menyelamatkan saya daripada beruang dan juga singa. And so because of that, God would deliver me also from Goliath. Karena itu Tuhan akan juga melepaskan aku daripada Goliat. And David also said, this day the Lord will deliver you into my hands, talking to Goliath. Dan Daud juga katakan bahwa pada hari ini Tuhan akan memberikan kehidupan kamu bagi saya. David was a man of courage. Daud adalah seorang yang berani. And so both David and Jonathan, they were men of courage. Jadi Daud dan Yonatan adalah orang yang berani. But the thing that made them courageous was very unique. They were courageous because they believed in God.
Dan satu hal yang membuat mereka berani adalah karena mereka percaya kepada Tuhan. They believed that God would rescue them. Mereka percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan mereka. They believed that God would bring them the victory. Mereka percaya bahwa Tuhan akan membawa kemenangan bagi mereka. And so when Jonathan saw how David defeated Goliath, right away David was attracted to Jonathan was attracted to David. Jadi pada saat Yonatan melihat bagaimana Daud memenangkan perang dia melawan Goliath, saat itu juga dia tertarik kepada Daud. And David would have heard about Jonathan's exploits as well. Dan Daud pasti sudah mendengar tentang bagaimana kemenangan Yonatan. And here were two people who really believe in the Lord for victory. Jadi ini ada dua orang yang benar-benar percaya kepada kemenangan. And their hearts resonated. Dan jiwa mereka berpadu. The center of their relationship was God. Karena pusat hubungan mereka adalah di dalam Tuhan. Brothers and sisters, friends, common activities do not make true friends. Saudara-saudari, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan bersama tidak dapat membangun hubungan sahabat sejati. For example, playing sports together. Contohnya bermain sukan bersama, playing computer games together, bermain komputer game bersama, going out to the pub together, dan nge-pub bersama, doing business ventures, making money together. Perniagaan bersama. These things do not make true friends. Semua ini tidak dapat membawa perhubungan sahabat yang sejati. When I first started coming to Hope Church years ago, I realized there was a difference between my relationship with my colleagues and my relationship with my life group members. Beberapa tahun yang lalu di mana saya mulai datang ke gereja, saya dapat merasakan perbezaan antara hubungan saya dengan sahabat-sahabat di gereja dengan sahabat-sahabat di tempat kerja. I found in the workplace, after office hours, there would be a line drawn between myself and my other colleagues. Saya menyadari bahwa hubungan saya dengan teman kerja saya itu ada satu batasan setelah pekerjaan selesai. There's a very clear line between us. Yaitu di mana ada batasan yang sangat jelas sekali. But then there was my relationship with my church members and my life group members. Dan di dalam persahabatan saya dengan teman-teman di gereja, and those relationships were even closer, so much closer than the ones with my colleagues. Di mana hubungan itu begitu dekat, lebih dekat daripada hubungan dengan teman kerja saya. And the reason is because we had a common vision, common value. Dan alasannya di mana kami memiliki visi yang sama dan juga nilai yang sama. Now, true friendships happen when two souls resonate with one another. Persahabatan sejati berlaku ketika dua jiwa bersatu bersama. We have the same passion for the kingdom of God. Kita memiliki satu kerinduan yang sama untuk kerajaan Tuhan. The same love for the word of God. Dan kita memiliki kasih yang besar untuk firman Tuhan the bersama. The same heart to serve God. Dan memiliki hati yang sama untuk melayani Tuhan. And when we find those kind of friends, our hearts will really become one. Dan pada saat kita melihat nilai-nilai yang sama itu, maka hati kita akan bersatu. So much more than any other thing that makes friends come together. Lebih daripada hal-hal lain yang membuat persahabatan itu di dalam kehidupan kita. The same heartbeat, the same vision. Detakan jantung hati yang sama dan juga visi yang sama. The same seeking for the kingdom of God. Satu kerinduan untuk mencari kerajaan Tuhan. Common values. Nilai-nilai yang sama. Make true friendship. Akan membawa persahabatan yang sejati. The first thing is common values. Jadi yang pertama adalah nilai yang sama. The second thing is love. Yang kedua adalah kasih. So it wasn't that just David and Jonathan had the God of Israel as their common denominator. Bukan hanya Daud dan Yonatan memiliki Tuhan sebagai nilai yang sama dalam persahabatan mereka. They also had love for one another. Mereka juga memiliki kasih kepada satu sama lain. It says in verse 3, Jonathan made a covenant with David because he loved him as himself. Dia katakan dalam ayat ketiga, Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. So Jonathan loved David.
Jadi Yonatan mengasihi Daud. It wasn't just about affections, Bukan hanya tarikan emosi, but it was also in action. tetapi juga dalam perbuatan. Jonathan took off his robe. Dan dia menanggalkan jubahnya He took off his armor. dan dia menanggalkan pedangnya dan juga peralatan perangnya And he gave them to David. dan dia memberikannya kepada Daud. By giving the robe and the tunic, he was actually showing that he was giving his kingship over to David. Dengan memberikan perlengkapan perang dan juga tunik dia, itu menyatakan bahwa dia memberikan hak tatahnya kepada Daud. Even though Jonathan was a crown prince of the throne, he was doing this to symbolize that he was willing to give his kingship over to David, to make way for David. Dengan tindakannya ini dia tahu walaupun dia adalah ahli tatah kerajaannya, tapi dia rela untuk mengorbankan tatahnya untuk persahabatan dia bersama dengan Daud. The reason was because he discerned that God had already chosen David to be the next king. Alasannya itu karena dia dapat merasakan dan menyadari bahwa Tuhan telah memilih Daud sebagai raja. So Jonathan sacrificed for David. Jadi Yonatan berkorban untuk Daud. Not only that, Jonathan risked his life and his relationship with his father for the sake of David. Bukan itu saja, tapi Yonatan mempertaruhkan hubungannya dengan bapaknya dan nyawanya sendiri untuk berusaha melindungi Daud. When his father Saul wanted to kill David, Jonathan went to be with David and he informed David, he gave support to David. Jadi pada saat Yonatan mengetahui bahwa bapaknya mau membunuh Daud, dia pergi dan melindungi Daud dan juga memberitahu kepada Daud. Proverbs 17 verse 17 says this, a friend loves at all times and a brother is born for a time of adversity. Di Amsal 17:17 dikatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. And Jonathan was that kind of friend to David, especially in the time of adversity, a challenging time. Jadi Yonatan itu seorang sahabat yang sejati di mana dia berada bersama dengan Daud pada masa yang mencabar. True friends show love to each other. Persahabatan sejati menunjukkan kasih. And one of the closest friendships we can find for mankind is the husband and wife relationship. Jadi hubungan yang dapat kita lihat sangat intim di dalam perhubungan manusia dapat kita dilihat dalam hubungan suami dan istri. And in the husband-wife relationship, both husband and wife, they have already promised, they made that covenant with one another to bear one another's burdens. Di mana di dalam ikatan perkawinan dan juga hubungan suami istri di mana mereka telah berjanji untuk memikul beban satu sama lain. For richer, for poorer, sickness and health. Untuk masa kaya ataupun masa miskin pada saat sakit dan juga sehat. In good times or bad times. Waktu yang baik ataupun tidak baik. Husband and wife promise one another. Suami istri berjanji kepada satu sama lain. To support one another, to bear one another's burdens. Untuk mendorong satu sama lain dan juga memikul beban satu sama lain. And so even in this time of the pandemic, you may be facing some challenge as a family. I want to encourage you as husband and wife to continue to support one another, bear one another's burdens. Dan mungkin masa pandemik saat ini kamu mungkin mengalami masalah hubungan di dalam keluarga, tetapi sebagai suami istri saya mau mendorong setiap kalian untuk saling memikul beban satu sama lain. And so David and Jonathan had that kind of relationship. Jonathan was helping David to bear his burden. Yonatan membantu Daud untuk memikul bebannya. In chapter 23, when David found out that Jonathan's father Saul wanted to kill him, what did Jonathan do? Jonathan came and encouraged David. Pada saat Yonatan menyadari bahwa bapaknya Saul mau membunuh Daud, dia datang kepada Daud untuk mendorong dia. Chapter 23 verse 16, and Saul's son Jonathan went to David at Horesh and helped him find strength in God. Di mana di dalam ayat 16 dikatakan, Yonatan datang kepada Daud di Koresa dan dia menguatkan kepercayaan Daud. So without Jonathan, David wouldn't have survived.
Jadi tanpa Yonatan, Daud mungkin tidak dapat diselamatkan. And look at the words that Jonathan told David. Don't be afraid. My father Saul will not lay a hand on you. You will be king of Israel and I'll be second to you. Even my father Saul knows this. Di ayat 17 dia katakan, janganlah takut sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Karena engkau akan menjadi raja atas Israel dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. And Juga ayahku Saul mengetahuinya. And so Jonathan, despite his father's plot to kill David, he went against the father's plot and he went to encourage David. Jadi Yonatan walaupun dia mengetahui rencana bapaknya untuk membunuh Daud, tapi dia menentang rencana bapaknya dan membantu Daud. He went to his friend Dia menghampiri temannya and encouraged his friend David. dan mendorong Daud sahabatnya. One thing that never fails to amaze me, even in our church, Dan satu hal yang selalu memberikan kejutan kepada saya, is the kind of relationships that people have in our church. yaitu perhubungan persahabatan di dalam gereja. For example, when a family member passes away, the first people who are there are life group members. Contohnya pada saat ada orang yang ahli keluarga kita yang meninggal, orang pertama yang berada bersama dengan keluarga tersebut adalah kumpulan pemeliharaan. The one that spends time, the one that goes there to just be there with them, are members from the church. Orang-orang yang berada bersama mereka dan mendampingi mereka adalah sahabat-sahabat dari gereja. Brothers and sisters who have been serving together with them. Yaitu saudara-saudari yang melayani bersama-sama. And even though it's a very painful experience to have somebody, a loved one pass away, but by having friends from church come, it helps ease the pain. Walaupun itu mungkin masa yang sangat mencabar dan sangat menyakitkan hati ahli keluarga tersebut, tetapi karena keberadaan daripada saudari-saudari dari gereja, itu membantu untuk menenangkan hati mereka. So true friends show love to one another and true friends have a common value. Jadi sahabat sejati memiliki nilai yang sama dan mengasihi satu sama lain. Now the next question is that how can you and I have true friends? Dan pertanyaan berikutnya itu bagaimana kita memiliki sahabat sejati? Can we actually have true friends? Dapatkah kita memiliki persahabatan sejati? The answer is yes, we can have true friends. Dan jawabannya adalah ya, kita dapat memiliki persahabatan sejati. But listen to this. Tetapi dengarkan ini. We can only have true friends Kita hanya dapat memiliki sahabat sejati when we first know the one who is the true friend to us. jika kita tahu siapakah sahabat sejati kita. We can only have true friends when we first know the one who has been a true friend to us. Kita hanya dapat memiliki sahabat sejati pada saat kita menyadari sahabat sejati yang sebenarnya bagi kita. When we think of Jonathan and David, how Jonathan treated David, it reminds us of how Jesus treats us as well. Pada saat kita melihat bagaimana Yonatan mengasihi Daud, itu mengingatkan diri kita bagaimana Yesus juga memperlakukan kita. Jesus spent 3 years with his disciples. Yesus memiliki waktu 3 tahun bersama dengan murid-muridnya. And in John chapter 15, he says this, "Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends." Verse 15, "I no longer call you servants, because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends, for everything that I learned from my Father, I have made known to you." Di dalam Yohanes 15 ayat 13 dan 15 dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ayat 15, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala yang telah kudengar dari Bapakku." Jesus wasn't just rabbi or master to his disciples. Yesus bukan saja rabi dan juga tuan kepada murid-muridnya. Jesus was friend to his disciples. Yesus juga menjadi sahabat bagi murid-muridnya. They ate together, they slept together. He taught them, he rebuked them. Mereka makan bersama, mereka
tidur bersama dan mereka Yesus juga menegur dia dan juga mengajar dia But mereka. on top of that, Jesus laid down his life for them. Dan lebih daripada itu, Yesus menyerahkan nyawanya bagi mereka. This is the greatest expression of friendship. Jadi ini adalah ungkapan daripada persahabatan yang paling besar. Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends. Di mana kalian tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang memberi nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. And so Jesus laid down his life for his friends. Jadi Yesus telah memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. And in verse 14, you are my friends if you do what I command. Dan di ayat yang 14 dikatakan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. So how can we be friends with Jesus? Jadi bagaimana kita dapat menjadi sahabat bagi Yesus? We do what he commands. Yaitu kita melakukan apa yang dia perintahkan. Jesus laid down his life so that you and I can be friends with God. Yesus menyerahkan nyawanya bagi kita agar kamu dan saya dapat menjadi sahabat Tuhan. When we are far away from God because of our sins, Karena sebelumnya kita jauh daripada Tuhan karena dosa-dosa kita. Jesus made us friends with God. Dan Yesus menjadikan kita sahabat bagi Tuhan. He reconciled us with God the Father Dia memperbaiki perhubungan kita dengan Tuhan. so that we can be friends with God. Sehingga kita dapat menjadi sahabat bagi Tuhan. And we can be friends with God when we do what Jesus commands us to do. Dan kita dapat menjadi sahabat bagi Tuhan jika kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Do you want true friends? Maukah kamu memiliki sahabat yang sejati? The first friendship that you need to have is the friendship with Jesus. Persahabatan pertama yang dapat kamu miliki adalah bersama dengan Yesus. And if you have not experienced that friendship yet, I want to invite you today to experience that friendship with Jesus. Jadi jika kamu belum memiliki persahabatan itu dengan Yesus, saya mau mengundang kamu untuk memiliki persahabatan itu. Jesus first laid his life down for you and me. Karena Yesus menyerahkan nyawamu bagi kamu dan saya. And how can we not be grateful for that? Dan tidak mungkin bagi kita untuk tidak merasa bersyukur atas apa yang dia lakukan. And when we know Jesus as friend, Dan kita tahu bahwa Yesus memiliki sahabat-sahabat. we do the same as Jesus has done, Dan kita melakukan sama seperti apa yang Yesus telah lakukan. to be a true friend to others as well. Menjadi sahabat sejati bagi orang lain juga. Let's close here today and let's pray. Mari kita selesaikan khotbah hari ini dengan berdoa. I'm going to invite those friends who have not come to know the Lord Jesus yet. Saya mau mengundang sahabat-sahabat yang belum mengenal Yesus. Today I want to invite you to invite Jesus into your heart to be your friend. Hari ini saya mau mengundang kamu untuk mengundang Yesus menjadi sahabatmu. And for the rest of us who have known Jesus already, so that we pray that we can be friends to others and we can have good friendships, wholesome friends, godly friendships. Dan bagi kalian yang sudah memiliki perhubungan persahabatan dengan Yesus, mari kita berdoa agar kita menjadi sahabat sejati bagi orang-orang lain dan juga memiliki persahabatan yang penuh dengan mereka. Let's pray. Mari kita berdoa. Let's pray. Friends, if you have not known Jesus yet, I want to Teman-teman invite you yang today. belum menerima Yesus, Invite Jesus into your heart today mari jemput Yesus ke dalam hatimu dan hidupmu, to be your friend. menjadi sahabatmu. Let's pray. Mari kita berdoa. Lord Jesus, Tuhan Yesus, you said there's no greater love than for someone to lay his life down for a friend. Kau telah mengatakan tiada kasih yang lebih besar daripada seorang yang telah menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. And you have shown us what true friendship is Dan Kau telah menunjukkan kepada kami apakah persahabatan yang sejati itu. by laying down your life for your friends. Dengan menyerahkan nyawamu bagi sahabat-sahabatmu. We were once far from you, O God, Kami sebelumnya jauh daripada Engkau, Yesus. but when we have received you in, Dan pada saat kami telah menerima Engkau dalam hati kami, we have become friends with God. kami menjadi sahabat Tuhan. I want to pray for my friends, O God, Saya mau berdoa bagi teman-teman kami di sini who are yet to know you as friend. yang belum mengenal Engkau dan belum sebagai sahabat. Come into their hearts today, O God, Datanglah ke dalam hati mereka hari ini, that they'll truly experience you as friend. sehingga mereka dapat merasakan dan mengalami Engkau sebagai sahabat mereka. They will receive you as Lord and Savior. Dan mereka akan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. And with that they will be friends with God.
Dengan itu mereka akan menjadi sahabat bagi Tuhan. Bless my friends, oh God, who are responding to you today. Berkati teman-teman kami yang respon pada Engkau hari ini, Tuhan. Lord Jesus, we also pray for those who are already believers here. Dan Tuhan, kami juga mau berdoa bagi mereka yang telah percaya pada Engkau. We pray that we can be a true friend to others, oh God. Kami mau berdoa agar kami menjadi sahabat sejati kepada orang-orang lain. Because you first showed us how true friendship looks like. Karena Engkau telah menunjukkan kepada kami persahabatan sejati yang sebenarnya. To love and to sacrifice for others. Yaitu untuk mengasihi dan berkorban bagi orang lain. And to have a common vision, common value. Dan untuk memiliki nilai yang sama. We pray for wholesome, godly relationships to be built among our people. Kami mau berdoa bahwa ada persahabatan yang penuh di dalam umat-umat-Mu. That we will have that kind of relationship, oh God. Di mana kami memiliki perhubungan yang seperti itu. In the name of Jesus we pray. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. 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 Thank you everyone for listening to the message. Terima kasih saudara-saudari sudah mendengarkan khotbah pada hari ini. Hi church, we hope that you are blessed by Pastor Lawrence's message. Hai gereja, kami harap Anda diberkati dengan khotbah Pastor Lawrence. Let's not just be hearers of the word, but doers of the word. Mari kita tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga pelaku firman Tuhan. Let's take initiative to build strong and Christ-centered friendship together. Mari kita berinisiatif untuk membangun persahabatan yang kuat dan berpusat kepada Kristus. And now here are a few announcements for this week. Berikut adalah beberapa pengumuman untuk minggu ini. Let's continue to give to God's kingdom and His work through the church. Mari terus memberi kepada kerajaan Tuhan dan pekerjaannya melalui gereja. Personally, it's not easy to give consistently my tithe and offering. Secara pribadi tidak selalu mudah bagi saya untuk memberi persepuluhan dan persembahan syukur. But God has challenged me to be faithful and to do my part in His kingdom. Tetapi Tuhan telah mencabar saya untuk setia dan melakukan bagian saya dalam kerajaannya. And time again, I see God provided for my needs. Dan berulang kali, saya melihat Tuhan memenuhi keperluan saya. So church, let's give cheerfully by faith. Jadi saudara-saudari, mari kita memberi dengan ceria dan dengan iman. You may give via online banking transfer, Sarawak Pay, or Maybank QR Pay. Anda boleh memberi melalui pindahan uang dalam talian, Sarawak Pay atau Maybank QR Pay. On that note, a few months ago, our church started the Love Frontliners project. Beberapa bulan yang lalu gereja kita juga memulakan project Love Frontliners. We donated 11,000 worth of PPEs to Sarawak General Hospital and Heart Center. Kami juga telah menyumbang perlengkapan pelindungan diri
bernilai RM11.000 Malaysia kepada Hospital Umum Sarawak dan Pusat Jantung. If you would like to give to this project, you still can do so via online banking until 30th of June. Sekiranya Anda ingin memberi kepada projek ini, Anda masih boleh melakukannya melalui transfer online sehingga 30 hari bulan Jun. So thank you very much for giving generously to support our country frontliners. Dan terima kasih kepada mereka yang telah memberi dengan murah hati untuk menyokong barisan hadapan negara kita. Now next week, we'll be taking communion together. Dan minggu depan kita akan mengadakan perjamuan kudus bersama. Please prepare your own elements and come ready. Sila sediakan roti dan anggur Anda sendiri. Last but not the least, join us for Sunday Hangout today. Akhir sekali, sertai kami untuk minggu hangout 11 pagi. Ruang Berbual will be on Zoom after the English BM service at 12:15 p.m. onwards. Ruang Berbual juga akan diadakan di Zoom setelah kebaktian online Bahasa Inggris Bahasa Malaysia pada pukul 12.15 tengah hari dan seterusnya. The link to join Sunday Hangout and Ruang Berbual will be posted right after the service. Link untuk menyertai Minggu Hangout dan Ruang Berbual akan ditayangkan selepas kebaktian. That's all for the announcement this week. Ini saja pengumuman untuk hari ini. Thank you for tuning in to Church Online. Terima kasih karena mengikuti kebaktian online. We hope you have a blessed week ahead and see you next Sunday. Dan kami harap Anda akan mendapatkan minggu yang dipenuhi berkat dan jumpa Ahad depan. Bye-bye. Bye-bye.